ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتفاق سلہری کی رپورٹ۔ گاؤں سہراب مری کے رہائشیوں نے اسکولی طلباء سمیت پیرومل موڑ پہ ایکسائز پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ مظاہرین چیئرمین میر آچر مری، نہال خان مری، آفاق لشاری دیگر کی قیادت میں شریک ہوئے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ 2 روز قبل ایکسائز پولیس سانگڑ کے انسپکٹر شاہ نواز زرداری پرائیویٹ کار اور سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ مل کے 5ویں جماعت کے طالب علم چنیسر مری کو اسکول سے واپسی پہ تشدد کے بعد اغوا کر کے لے گئے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، لیکن ہمارے دور حکومت میں ہی ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام اور پیپلز پارٹی کی قیادت فوری طور پہ طالب علم چنیسر مری کو بازیاب کرائیں، بصورت دیگر احتجاج کے دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ زرداری کے ایکسائز میں ہے جو شاہ نواز اصل انہیں خلاف احتجاج ہے۔ وہ کل نٹیوری آئے اصل اسکول میں ॿार पढ़ंदा आहिनि। असांजो सेफ जो स्कूल आहे उन में 250-300 ॿार पढ़ंदा आहिनि। उनखे खंभे खणी ऐं हिकिड़ी प्राइवेट गाॾी आहे जंहिंमें 4 सिपाही आहिनि ऐं उनखे वर्दी पातल न आहे। बग़ैर वर्दी जे का ख़बर कोन्हे धाड़े में पुॼनि, पर ॿी राति 12 बजे ख़बर पई खणी वियो शाह नवाज। छॾण लाइ तयारी कोन्हे, जो 6 लख रुपया ॾियो, छो जो वॾो ॾोहारी आहे। उन जी तस्वीरूं फोटू सभु WhatsApp ते अची आहे। असीं हीअ था चऊं त असां त पीपल्स पार्टी जा आहियूं, सदर असांजो ज़रदारी आहे, ऐं जेको छोकिरो ॿधो अथनि उनखे छॾीनि। ॿी ॻाल्हि आहे त असां हाई कोर्ट में हिते पटिशन दाख़िल कंदासीं। जेका पटिशन दाख़िल कंदा इनशाला असीं पंहिंजो हक़ हिन खां हाई कोर्ट में छिनी बि वठंदासीं। कहिड़े हालत में ज़रदारी जेको पंहिंजे हक़ में ॾेखारे थो ऐं पंहिंजा हुकुम हलाए थो, कॾहिं बि असांखे क़बूल कोन्हे, न कॾहिं क़बूल कंदा। हिन जेका ज़्यादती कई आहे हिसाब सां ॿार कई आहे। हीअ नंढड़ा ॿार आहिनि, हिन खां पुछो हीअ सभु नंढड़ा ॿार स्कूल जा आहिनि। अॼु स्कूल में बाइकाट करिया आहिनि। असां पोलियो जो बिल्कुलु बाइकाट कंदासीं। जेसि ताईं असां इंसाफ़ न ईंदो असां पोलियो जो बाइकाट कंदासीं। पोलियो जो बाइकाट हर तरह जो असांजो बाइकाट हूंदो। ऐं तंहिंखां पोइ असांजो थाणा आहिनि सिंधड़ी, फुलहरी या खिपरो, हुननि जो को ऑफिसर कोन थो अचे, को माण्हू कोन थो अचे। असीं वॾा ॾोहारी आहियूं। असां ज़िलो मीरपुर खां लॻे थो ऐं मीरपुर खां ज़िले में हीअ ईअं आउट साइड ते मथे रांबा हणंदो ऐं मथे झट हणंदो। इन झटनि में न को कुझु मिलंदो, न को कुझु ॾींदासीं सही। बाक़ी 6-6 लख रुपया जो घुरे थो न, हिनखे ज़मीनूं ख़रीद करणियूं आहिनि त वञी ॿिए पासे किथे धाड़ हाणे या त सॼे मुल्क में पेशीमाम आहिनि। मूंखे ख़बर नथी पए, सिर्फ़ु असांजे ॻोठ में बुरो नज़र आयो आहे। जे न त पूरी दुनिया में हले कोन। हीअ जेॾी महिल गाॾी कयो असांजो बीठो आहे, छा असांजे धनार आहियूं या हारी आहियूं? मीर आचर मरी जे ॻोठ जो पंहिंजो 6 क्लासनि जो शागिर्द चनेसर मरी, चनेसर वल जाड़ो मरी, जेको स्कूल जे मोकल वारे टाइम 2 ॾींहं अॻु स्कूल मां निकितो आहे किताबनि सां गॾु। सेवल डेस में हिकिड़ो 125 मोटरसाइकिल ते उनखे खंभे गुम कयूं। असांखे बाद में ख़बर पई त असांजो जेको हद आहे तालका सिंधड़ी आहे। हीअ जेको आउट साइड आहे सांगड़ वारी साइड मां असांजो छोकिरो 6 सालनि जो शागिर्द मासूम छोकिरे खे सबबु सर को बि सबबु कोन पिया ॿुधाइनि। इहो ॿुधाइण में ॾोहारी आहे। हिते सांगड़ ज़िले में हिननि खे मनशात नज़र कोन थो अचे ऐं जेके अवामी बुरायूं आहिनि जेके उहे नज़र कोन पिया अचनि। ऐं नव जवान जेके ॿार आहिनि शागिर्द आहिनि उन्हनि खे खंभे गुम था कनि। असांखे मजबूरन ई धरणो हणी पियो। असांजो क्लासमेट कल नटोरी स्कूल में मोकल थी किताबनि सां गॾु सेवल डेस में छॾण आया पर मोटरसाइकिल ते ऐं 4 ॼणा कार में आया ऐं असांजो शागिर्द चनेसर मरी खे खणी आहे। अञा ताईं लापता आहे, हाणे छॾी न था। एतिजाज इहो ई आहे, क्लास 5 जो शागिर्द असांजे स्कूल में पढ़ंदो आहे चनेसर मरी वल्द जाड़ो मरी, जेके नामालूम अफ़राद मोकल थी उन टाइम आया ऐं उनखे खंभी खणी वियल आहे। ऐं असांजो आला अमाल एहतियात असांजो इहो आहे त मीर आचर मरी चनेसर मरी स्कूल में पढ़ी निकितो पे 6 क्लास जो शागिर्द है तो उनके CI इंचार्ज जेको ज़रदारी आहे उन खंभे खणी वियो आहे। हाणे असांजो उन इंतज़ार पर उन एहतियाज आहे त असांखे इंसाफ़ मिलियो वञे। बाक़ी ॿियो असांजो ॿियो कुझु कोन्हे अहिड़ो सिस्टम। नंढो ॿार आहे, हाणे हुन में कहिड़ो सिस्टम हूंदो, कहिड़ी मंशात हूंदी, छा हुन वटि कुझु स्कूल मां पढ़ी निकितो आहे बसि। इहा ई ॻाल्हि आहे, वधीक कुझु कोन्हे। असांखे काम मालूम कोन्हे छाजे लाइ खणी। असांजो छोकिरो कल्ह जी स्कूल मां छुटी थी ईअं निकितो त सेवल ड्रेस में 4 माण्हू आया प्राइवेट कार में, हुन ते तशदद करे खंभे गुम करे। जॾहिं उहो छोकिरो जाम पुछा खां पोइ बि राति जो 12 बजे वञी ख़बर पई आहे त शहदादपुर एक्साइज शाह नवाज ज़रदारी वटि आहे। जॾहिं असीं उते वियासीं त असांखे चयो तव्हां छोकिरो दहशतगर्द। उहा प्रूफ कहिड़ो तव्हां दहशतगर्द छा में दहशतगर्द? उहो शागिर्द पढ़ी निकितो, तव्हां खंभे गुम कयो हुनखे।
इन में कहिड़ी वरी 10 मिंट खां पोइ वरी चई तव्हां मनशात फिरोश आहियो। मां मनशात फिरोश आहियूं, पोइ तव्हां मनशा सबूत ॾियो न असांखे, ज़ाहिर कयो न। जॾहिं तव्हां असां हुते हद ई का कोन्हे, उहा हद सिंधड़ी जी, छा सिंधड़ी असांखे ख़बर कोन्हे छा? उते मां सिंधड़ी वारा उते न वञूं मन, जॾहिं ॿी हद मां हिन पेरूमल असांखे ख़बर न आहे, सिंधड़ी वारे ख़बर न आहे, शहदादपुर मां हिनखे ख़बर पए थी त हीउ मनशात फिरोश जेको 15 सालनि जे मासूम खे खणी तशद करे गुम कयो अथनि, जो 3 ॾींहंनि खां पोइ अञा ज़ाले जेका मनशात हले सभु पुलिस सां गुजने हलाई पुलिस थी ऐं रिश्वत पुलिस वठे थी। जेको 5 रुपया न ॾिए थो मज़लूम उनखे खंभे गुम था कनि ऐं उन्हनि शागिर्दनि खे मज़लूम असांजो घोट मीर आचर मरी मां जेको चनेसर नाम सां मासूम नंढिड़ो मासूम खे स्कूल में गेट खां हुनखे वठी गिरफ़्तार करे सिविल ड्रेस में खणी विया हुआ। ऐं हीउ मासूम ॿारड़ा जेको स्कूल में ख़ौफ़ जे करे स्कूल सुबुह न पियो अचे, असांखे डेली असांखे तशद्दी करे असांखे पुलिस गिरफ़्तार करे खणी थो वञे। सुबुह असां मासूम ॿारनि खे ज़ोरे स्कूल जे दरवाज़े ताईं पहुचायो आहे। असांखे आला उहिदेदारनि खे इहो ई अपील आहे त असांजो मासूम असांखे इंसाफ़ खपे, असांखे चने सर मरीअ खे वाज़ियाब कराए असांखे